ଖାଇବାଟା କେମିତି ହେଇଛି? गुड फर्स्ट क्लास ତମ ଭିତରୁ ପାକିସ୍ତାନ କିଏ ଯିବ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ? এইটা মরিবা ওটা মারি দিয়া যে পাকিস্তান ହଁ ମ ଇଏ ଆମ ମାଷ୍ଟର ରୋଷେଇ ମାଷ୍ଟର ପୁରା ଝାକାସ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଥରେ ଖାଇଲେ ଆଉ ଥରେ ଖାଇବାକୁ ମନ କରିବ। ଇଏ ଆମ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରୋଷେଇର ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନା ସେକ୍ରେଟାରୀ ସେ ସବୁ ଏ ଖରା ଯୋଉଟା ଗରମ ହେଉଛି କଳମ ରାଗ କର ନହେଲେ ସବୁ କିଛି ଖରାପ ହେଇଯାଇପାରେ। ଇଏ ଆମର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ମୁଣ୍ଡରେ ବାଳ ନାହିଁ ପାନିଆ ଚାଲୁଛି ଘାଇଁ ଘାଇଁ ପକେଟରେ ପାନିଆ ପରେ ବୁଲୁଛି ହେଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ନାହିଁ ବାଳ। ଏ ପନିକିରେ ରାମ୍ପି ପକେଇଛି। ये आम पड़ियाटे बहुत सुंदर लगे खरा दिन ये भोजी कर खायापी बहुत सुंदर लगुच। जय जगन्नाथ। इंडिया पाकिस्तान युद्ध हवा पूर्व आम टे बनभोजी कर खाई पी दे शांति जदि भाग्य थी उपर जावाई जीवु ना जदि तले रहा कथा तले रही टेस्ट कौन खाइबाटा केमी गुड फर्स्ट क्लास गणिया तम भर पाकिस्तान किए जो युद्ध এইটা মরিবা आगे जो मारिया पाकिस्तान जो ढिलाटा ওটা মারি দিয়া যে পাকিস্তান पूरा ओके